Wauqipanillay, yapamanta tupaykukunchik, ña tukuchkanchikña kay semana yahaña tukuchkanchikña semana de oración nisqanta. Kunanlla ñuqanchik yapamanta yayanchikpa chuya qillqanta intendikusun. Chaypaq yapamanta mañaykukusun. Maypiña kaptikipas mañaykuku, pero manaraq mañakuchkaptinchik ñuqa nisayki kay sábado kanja suma hatun bautismo Perú llaqtintirupi. Si han bautizakuyta munachkanki mas kay iglesia ancianokunata, mas kay pastorta, chaypi kawsaynikita Señor Jesús manjuykuy. Chaytam Señor Jesús suyachkan hanmanta, chaynaqa munasqa wawqipanillay, chay kamachikuyta sunquykiman apaykamuy kay tutapi. Bueno, kunan mañaykukusun yayanchikman chuya qillqanta intendiykunanchikpaq. Ñawiykita wichqaykuy maypi kaptikipas. Munasqa wawqipanillay, yapamanta hamuniku ñawpaqnikiman. Chuya qillqayki ñuqaykuwan kachkan. Yanapaykuayku, intendiykachiwayku, yayayku, ñuqa rimasqaytaya apaykuy sunqunman lliw hermanukunapata, paykunapas Señor intendiykuchun. Mañakamuykiku Señor Jesucristopa sutinpi. Amén. Wawqipanillay, kunan tutapim sumaq yachachikuy kachkan, pero chaypaq qallariyninpi willaykusaykichi a veces kan riki sasachakuy problemakuna wasipi. A veces ninmi nisyuta discutinku esposo Josanwan, esposa Josanwan, inaptin achka kosamanta discutinku riki. A veces ninmi nisyutaña discutinku kaminakunku manam chayqa allinchu. Mahanakuypas manam allinchu, chaymantaqa manam iglesia chayta munanchu munasqa wawqipanillay ni yayanchikpas. Pero a veces esposawan discutinku, inaptinmi yuyarichikunku pasasqa cosaskunataña. Por ejemplo, si han discutichkawaq esposaykiwan, inaspa discutirunkiña, arreglarunkichikña, ña perdonta mañarukunkichikña, inaspa huk punchaw, iskay punchaw, kimsa punchaw pasarunña, inaspa yapamanta discusión kan. Hinaptinñataq esposa o josa yuyarichin, no? Inaspa nin, pero hanja kaypi wakpi kaynata waknata rurawarqanki. Chayrayku kayta rurachkani nispa ninku. A veces esposañapunitaq huk kutipi hampas kaynata rurawarqanki. Yapamanta esposo wata pasaruña chay kay rurawasqaykiri, esposapas iskay wata pasasqa rurawasqaykiri, kimsa wata pasasqa rurawasqaykiri, chunka wata pasasqa rurawasqaykiri. Ña chayllataña rimachkanku mana solución kanchu chay problemakunapaq. Wawqipanillay, manam allinchu chay rurayqa. Manam allinchu yuyariyqa ña pasarunña chay cosaskunaqa. Manam allinchu chaypi yuyarichkayqa sapa rato. A ver, imaynatataq Dios ninchikri ruran. Yuyanchu sapa rato Dios ninchik huchanchikta? Yuyanchu sapa rato mal rurasqanchikta Dios ninchik, naspa niwanchik ñuqanchikta, kay rurasqayki wak ruras chaynatachu Dios ninchik ñuqanchikta niwanchik? Mana wawqipanillay. Kunan ñuqanchik yachasun, kay chuya qillqapi, pay huchanchikta pampachaptinqa, pampachanmi wiñaypaq. Manam payqa yuyarinqañachu huchanchiktaqa. Manam nunca umanman hamunqañachu paymi nin huchaykita pampachaptiyqa, manañam nunca yuyasaqñachu chay huchaykitaqa. Han yayanchikpa ñawpaqman chayanki, como si nunca ya han huchapi urmaykuaqchu. Musuq kawaq chaynañam Señor Jesusman chayanki. Chayrayku kunan kay chuya qillqata kichariykusun, Mateo qillqapi, chunka suqtayuq capítulo nisqanpi, hinaspa kimsa chunkayuq pichqa versículo nisqanpi. Kaynata nin, Pedrotaq payta nirqa, hanwan kuska wañusaq, manam sahisaykichu, wakin sahisuptikipas nispa. Jesusmi Hexemaní huertoman rirqa. Hinaspa Pedrota Jesús nirqa. Kaynata, manaraq gallo takichkaptin, han Pedro kimsa kutita nigawanki nispa. Manaraq gallo takichkaptin, hanmi kimsa kutita nigawanki nispa. Chaynata
Señor Jesús nisqa Pedrota. Imanraykutaq kaynata nirqa wawqi panillay Pedrota. Intendiykusun imamantam kaypi chuya qillqa rimasqanta. Pitaq Pedro karqa. Pedro llankasqa challwaypi. Chay challwaymanta Señor Jesús hayamusqa wahamusqa. Pedro kasqa mal temperamento, mal caracterniyuq. Paysi nisyuta facillata rimasqa. Pero mana nisyutachu yayanchikpa nisqanta uyarisqa. Chay llankasqanmanta Señor Jesús hayamusqa, wahamusqa. Yaqa kimsa wataña paywan purisqa. Hinaptinsi ña tiempo yaqa chayaramusqaña Señor Jesús pa wañunanpaq. Hinaptinsi chaypi Señor Jesús parlachkasqa lliw apostolninkunawan. Chay tiempupis nisqa Pedrota lliw apostolkunata nisqa lliwhankunam sajiwankichi nispa. Sapallaymi hipakusaq nispa. Hinaptinsi Pedro nisqa maestro lliwpas ripukuchu. Yachachikni lliwpas pasakuchun ñuqaqa manam sajisaykichu hanwanmi wañuykama risaq nispa nisqa. Hinaspas Jesús nisqa Pedro. Ñuqaqa mañakurqani hanrayku. Kimsa kutitam hannigawanki manaraq gallo takichkaptin nisqa. Pero Pedro mana chayta uyarisqachu. Mana chayta intindikuyta munasqachu. Ña Jesús nichkasqaña kaymi pasanja. Pay kasukunman karqa ña Jesús willachkanña. A vecesmi Jesús ñuqanchikta niwachkanchikña. Kaymi wakmi pasanja. Pero ñuqanchik mana kasukunchikchu. Por ejemplo, Mateo qillqapim Señor Jesús nirqa. Terremoto kunam kanja manaraq ñuqa hamuchkapti. Ña Jesús niwachkanchikña. Unquykunam kanja manaraq ñuqa kutimuchkapti. Muchuykunam kanja manaraq ñuqa kutimuchkapti. Imatawantaq nirqa Señor Jesús. Mana allimpim runakuna purinqa manaraq ñuqa kutimuchkapti. Ña Señor Jesús nichkasunkiña. Willachkasunkiña. Ima hamunanta. Pero avisninmi Pedrojina ñuqanchik mana uyarinchikchu. Terremoto han hinalla kachkanchik. Guerrakuna kachkan hinalla ñuqa kawsachkanchik. Muchuy kachkan hinalla ñuqa kawsachkanchik hinalla. Yarqaykuna kachkan pero mana ñuqanchik Señor Jesúsman asuykukunchikchu. Pero ña Jesús nirqaña kaykunan pasanja manaraq ñuqa hamuchkapti. Chay ratupiya hankunaqa pensaychik, asuykukuychik ñawpaqniyman, porque hamuchkaniña nichkan Señor Jesús. Señor Jesús willawarqanchikña. Pero a veces Pedrojina achka runakuna mana uyarita munankuchu. Mana intindita munankuchu. A veces achka Pedro kanchik iglesiapi. Mana uyarikuq, mana intindikuq, mana Dios ninchikta kasukuq. Porque payja willawarqanchikña. Si Pedro taña Jesús willarqaña, inaptinja payja tiempon karja mana nigananpaq, porque ya nirqaña. Pero payja mana uyarirqachu Señor Jesús pa nisqanta. Chayrayku achka problemapi Pedro chayarqa. Wawqi panillay. Si kunanmanta ñawpaqman, han mana kasukunkichu Dios pa nisqanta. Mana kasukunkichu Señor Jesús panisqanta. Ña willachkasunkiña. Pero si Jesús panisqanta mana kasukuyta munankichu hinaspaja, achka problemapim han yaykunki. Achka sasachakuypim han yaykunki. Chaytachu munachkanki. Chaytachu suyachkanki. Kunan tutapiya intindikuy Señor Jesús panisqanta munasqa wawqi panillay. Imatawantaq Pedro rurarqa wawqichay, panachay. Pedro puñusqa mañakunan tiempo kaptin. Chay huertopi kaptinkus Señor Jesús achka rato mañakusqa. Porque sasachakuy tiempo paypaq chayamusqa. Ña chakatananku tiempo chayaramusqaña. Mañakuchkasqa. Hinaspas huk kutipi asuykukusqa puñuqkunaman chaypi Pedro kachkasqa.
Hinaspa nisqa mañaykukuychik ñuqawan kuska. Hinaptinsi ratulla mañakusqaku kaqllamanta puñukusqaku. Yapamanta Señor kutimusqa mañaykukuychik ñuqawan kuska. Hinaspa ratulla mañakusqaku yapamanta puñukusqaku. Kimsa kutita Señor Jesús nisqa mañaykukusun, mañakuychik, urakuychik, sasachakuy tiempo chayamuchkan. Ratulla mañakusqaku chaymanta puñurapusqaku. Kimsa kutita Señor nisqa Pedrota mañakuy nispa, orakuy nispa, pero payqa puñukusqa. Wawqi panillay, achka runakunam kay pachapi puñukunku, mañakunan tiempo kachkaptin. Imaynatataq runakuna puñukunku. Imataq pasan ñuqanchik puñuptinchikri. Huk kutipim huk amigo willawarqa nisiotas puñuy vencerusqa chayrayku suwarusqaku payta. Sihan rikchasqa kachkanki hinaspaqa hawanki, rikunki, pinsanki. Puñuptikiñataqmi mana musyankichu imacha pasachkan. Espiritualmente rimaptinchija puñuyja wawqi panillay mana mañakuymi, mana Biblia liikuymi y mana huk runakuna apamuy Señor Jesús pa ñawpaqninman. Si han puñuchkanki kay kawsaynikipi, entonces wawqi panillay han mana mañakuchkankichu. Si han puñuchkanki mana Bibliata liikuchkankichu, mana huk runakunaman Señor Jesús manta willakuchkankichu. Chaymi puñuy. Si chaynata han puñuchkanki hinaptinja manam kallpayki kanjachu. Mana mañakunkichu hinaptinja imaynatataq vincinki tentación tari wawqi panillay. Si mana Bibliata linkichu inaspari imaynatataq vincinki kay pachapi. Mana matiwaqchu vincita. Chayraykum Pedropi ñuqanchik yachanchik que ñuqanchik mañakunanchik. Bibliata liikunanchik y huk runakunata yachachinanchik yayanchikmanta. Achka runam kay mundupi puñuchkan. Mana cuentata hukunkuchu imaña pasasqantapas. Ña guerra tiempopiña tiyachkanchik. Ña noticiakuna hamuchkanña muchuysi hamunqa nispa. Ña a veces unquykunata rikurunchikña. Achka familia amigukuna wañurun kay unquyman hawachkanchikña, pero hinalla puñukuchkanki. Mana orakunkichu. Rikcharirunki huk tutapaymanta, pasakunki animilnikukuna michikuq, llankakuq pasakunki, mana mañakunkichu. Mana orakunkichu, chaynaqa mana ya kallpayki kanjachu. Imaynataq kan kawsawaq mana mikuspa. Huk punchawlla mana mikuruy. Iskay punchawlla mana mikuruy. Mana mikuruy. Imaynataq kachkawaq. Mana kallpayki kanchu purinaykipaq. Mana kallpayki kanchu llankanaykipaq. Sapa punchaw mikunaykin mañakuy. Sapa punchaw mikunaykin Biblia liikuy. Sapa punchaw mikunaykin huk runakunaman yachachiy Señor Jesús manta. Si tay chayta ruranki sapa punchaw kallpayki kanja, allin tiyanki, espiritualmente kallpasapa kanki, manam Satanasqa tentación man urmachisunkichu, wichichisunkichu, porque kallpasapayuq kachkanki Señor Jesús pa atiyninwan. Si mana chayta rurankichu awji chaypana chay. Ratullam Satanás wichichisunki tentaciónpi. Chaynaqa ama puñuyñachu, rikchari, haway, mañakuy sapapunchaw, rikuy ima pasasqantapas hinaspa Señor Jesús man sunquykita huy. Amaña tiempot perdiñachu wawqi panillay. Porque tiempo ratullam pasan. Ama Pedro hina kaychu, aswanja mañakuy sapapunchaw. Imatawantaq Pedro manta ñuqanchik yachaykusun kay tutapi. Wawqi panillay, Pedros ña escaparusqaña, ayhirukusqaña, Señor Jesús ta presucharusqaku, aparusqaku, chay tutas majasqaku, tujasqaku, maldad ruwasqaku Señor Jesúswan, hinaptinsi Pedro asuykukusqa. Pero mana rikuchikuyta munasqachu. Pedro Señor Jesús pa cercallampi purisqa, pero mana riksichikusqachu.
chay tutapis ladu llampi purita munasqa, achkarunam chayna, Señor Jesús paladumpi purita munan, pero mana paipa vidanta entregaita munancho. A veces ninmi ninku paikuna, ñujaja Señor Jesús pija iñiniñam ninku. Ñujapa Señor Jesús ja amigoymi. Orjukunapija paywanja parlakunim. Paywanja purikunim. Iñuja tapuni hangri bautizasjañachu kanki. Mana bautiz manarajmi, chayllapiraj bautizo. A veces chaynata pinsanku. Waujipanilla chaynatachu han pinsachkanki. Si han Señor Jesús ta chaskirunkiña sonjuykipi. Paywan purikunki. Y mangraikutaj mana kausaynikitaj hunkichu. Bautizakunaykiya. Mana chayja quizás mana Señor Jesús wan purichkankichu. Porque comprometikunayki punia paywan waujipanillay. Hinaptinmi Pedro asuykukuspa chaypi kasqa. Hinaptinsi huk runa riksirusqa Pedrota. Hinaspa nisqa ñuqa riksichkayki. Hampas Jesuswanmi purirjanki. Imanirqataq payri. Manam riksinichu nispanis. Jokutitaña neganosqa. Hinalla purichkasqa. Chay soldado kuna patiopi. Hinaptinsi yapamanta huk asuykukusqa. Rimaynikipas payhinam nispa. Puriynikipas payhinam kachkanki. Hinaptinsi pay nisqa. Manam ñuqaqa paytaqa riksinichu nispa. Yapana iskaykutitaña negarukusqa. Hinalla purichkasqa, hawachkasqa, imatas Jesús wanwachkanku nispa. Yapamanta huk nisqa, ñuqaqa riksichkayki. Paypa apostolnimi hankachkanki, pay hinam rimachkanki. Yapamanta Pedro nisqa, amaña chayta niwaychiñachu, manam riksinichu, pichaka irunaja kakun, chayllapis gallo takirosqa. Y chay ratupi Señor Jesús chaypi kachkasqa. Hawaykusqa Pedrota. Pedro Señor Jesús ta hawaykusqa. Inaptin chayraq yuyarirusqa Jesús panisqanta. Kimsa kutitam nigawanki manaraq gallo takichkaptin nispa. Chay si llakirukusqa Pedro Señor Jesús pa hawayninwan. Porque Señor Jesús kuyapayakuspa Pedrota hawasqa. Mana maldatuanchu hawasqa. Kuyapayaywan rikuruptinsi Pedro lluqsisqa wasimanta. Chayarusqa. Waqaykukusqa llakiwan inaspa nisqa yayay. Huchayta pampachaykuway. Ama sajiwaychu huchayta pampachaykuway. Yanapaykuway yayay. Ama sajiwaychu nispa wajakusqa Pedro mañakusqa Señor Jesusta. Yakisqa Pedro kasqa wawqipanillay. A ver kunan tapuykusayki. Si Pedro ña huchapi urmarunña, huchapi wichiykunña, Jesús nirjachu. Huchapi wichiykunki, huchapi hinalla kachkanki, chaypi hipakunki, chaynatachu nirja Señor Jesús. Mana wawkichaypana chay aswanja kuyapayaywan Pedro, Señor Jesús Pedrota hawasqa. Hinaspa huchanta pampachasqa. Chayraq chaymanta ñawpaqman. Pedro kausayninta cambiasqa. Jesús chakatasqa kasqa cruzpi. Jesús ña resucitaramusqaña, kawsariramusqaña. Inaspa purispa huk punchaw Pedro challwachkasqa barkampi. Inaspa Jesús nisqa chay challwajaykichita urjumuychik. Inaspa urjumusqakuq Señor Jesús yanusqa challwata. Riksirusqa Pedro, lluqsiramusqa Pedro Jesús manrisqa. Inaspas Señor Jesús Pedro tanisqa kimsa kutita Pedro ñuqata kuyawankichu ari kuyayki nispa. Chaypi Señor Jesús kuyapayaspa Pedrota yapamanta allinman purichisqa. Pitaq Pedro hermano karqa kunan. Imatataq Pedro rurarqa. Pedro kasqa gran evangelista. Chay punchawkunaki pay Señor Jesús manta predicaptin kimsa waranja runa bautizakusqaku Señor Jesús man hanaq pachaman ripukuptin. Pedro kausayninta cambiarusqa. Pedro huk runaña kasqa. Porque mana Jesús yuyarichisqachu huchanta. Manam chaytaqa Señor Jesús haruranchu haya. Pita huchaykita yuyarichisunki. Satanás munasqa wawqipanillay. Manam Jesús ninchikqa chaynachu haya. Kasqas huk punchawpi. Iskay warmachakuna irqichakuna. Warmi hari. Warmichas kasqa chunka watayuq. Hari chañataqsi kasqa pusaq watachayuq. Warmipa sutinsi kasqa María.
Harichapa sutin ñataksi kasqa Pedro. Pedro kasqa ima irkichakuna warmachakuna achkata pukllasqa. Mamansi gansu sutiyuq animalchakunata uywasqa achkata patiyunpi. Hinaptinsi pay pukllasqa hatun kaspiwan. Hinaspansi ayhichisqa gansukunata. Kaymanta wakman ayhichisqa. Mana musyaspansi kaspiwan hukchallapi huk gansuta umanpi hapirachisqa. Chayllapi gansu wañurusqa. Hinaptinsi kay pusaq watachayuq irqichaqa warmachaqa kayman hawaspa mana pipas kasqachu. Waqlawman hawatin mana pipas kasqachu. Hinaptinsi ratulla yaykurusqa wasinman. Palata urujuramusa uchkuyta qallaykusqa. Uchkumansi uchkuruptin chay gansuta chakinmanta churarusqa uchkuman. Pamparusqa, pachanta limpiarukusqa, palata allicharusqa. Hinaspan tukuylawman hawaspansi nisqa manan pipas hawawanchu. Chaynaqa mamaypaqa achka gansu. Cuentata hukunhachu huk chayata wañuchisqayta. Kusisqa wasinman kutikusqa. Pero umachampis rimapayay kasqa nisqa Pedrito. Mana allintachu rurachkanki. Parlapayay mamaykiman nispa pero pay mana kasusqachu. Chay tutapis maman sumaq rolchata rurasqa. Imakunapipas chay warmachakuna yanapananpaq mamanta María, Pedro yanapananpaq. Chay tutas platu mayllayta tukasqa Mariaman. Maman mikurun inaspanin ñuqa puñukuq ñarichkani María platuchata mayllaykunki nispa. Pedro mikuchkasqaraq. Hinaptinsi Pedro mikuchkaptin María maman ripukuptin nisqa Pedrota Pedro kunanmi han platuta mayllanki. Pedro ñataq nisqa imaynanpita mayllasa platutari. Hanmanmi tukasunki mayllay plato. Manan kunanja hanmi mayllanki. Pero manam ñuqa manchu tupawan hanmi mayllanayki. Hanmi Pedro platuta mayllanki. Imaynanpitaq ñuqaqa mayllasaq María ñataq nisqa. Yuyari gansu wañuchisqaykita nispa. Entonces Pedro nisqa rikuruwarqanki? Ari. Rikurqaykin imayna wañuchisqaykita, imayna uchkusqaykita, imayna pampasqaykita. Si mana lavankichu, mana mayllankichu platuta ñuqanchik mamanchikman willasaq. Ama willaychu nispa Pedro mayllasqa platuta. Huknin punchawtas Mariaman tupasqa pichay. Sala pichay. Hinaptinsi María nisqa Pedro kaypi escoba kachkan pichayña tupasunki sala pichay. Pero manam tupawanchu, hanmanmi tupachkasunki. Mana hanmi salata pichan, imaynanpitaq pichasaq. Yuyay gansu wañuchisqaykita nisqa María yapaman. Pedro salata pichasqa. Huknin punchawta puniñataqsi Pedrota tupas, Mariata tupasqa paño limpiay. Hinaptinsi María nisqa Pedro limpiay bañuta. Pedro ñatani imaynanpita limpiasa ñuqa bañutari. Yuyari gansu wañuchisqaykita yapamanta pay nisqa. Hinaptinsi sapa punchaw Mariapa ima rurananta Pedro ruranan kasqa. Porque manchakusqa mamanman willananta. Pero kay pusaq watayuq irqicha warmacha manaña aguantasqañachu huk punchaw. Mariapa rurasqanta rurachkasqa. Llaki hamurusqa sunqunman. Hinaspa waqayta qallarisqa. Latarusqa maypi maman kasqanman. Junjurikusqa ñawpaqninman hinaspa waqakusqa mamay huchayta pampachaykuay perdonaykuay. Pero waway imamantataq perdonasaykiri nisqa maman. Porque segundo pisopi kasqa maman. Hinaptinsi nisqa mamay perdonaykuay. Pero imanmantan perdonasayki. Ama manchachiwaychu iman pasaron nispa. Mamay kay simanam lliw María rurasqanta ñuqa ruraykuni. Pero imaynanpim rurarqanki nin maman. Hinatin Pedro nisqa. Willaykusayki. Hukutipim ñuqa pukllaskarqani gansuwan. Mana musyaspa wañurachini. Pamparuni gansuta. Hinaptin ñuqa sunquypi nirqani manachapipas hawawarqachu nispa. Pero María hawaruasqa. Hinaspa chantaq yaykuwan kay semana entero lliw ima rurananta ñuqa ruraykuni. Pero manam ñuqaqa wañuchirqanichu munaspaychu. Aswanja mana musyaspaymi wañurachirqani perdonaykuay mama nispa waqasqa kay irqicha. Maman ñataqsi makichanta churasqa irqipa umachanman. Hinaspas nisqa ay Pedrito. Willaykusayki. Kaymanta lliwta ñuqa hawarqani. Ñuqa hawarqani imaynatam gansuta wañuchirqanki.
Ñuqa qawarqani imaynatam gansuta pamparqanki. Ñuqa qawarqani imaynatam limpiakurqanki. Lliwta ñuqa qawarqani. Ñuqa suyachkarqani willawanaykita. Ñuqa suyachkarqani parlapayawanaykita. ¿Sabes imamanta llakikuni Pedro? Ima cosakunata han aguantarqanki. Willawanayki kachkapti. Imaynampitaq chaykunata suyarqanki. Ñam perdonasqaña kachkanki nispa maman nisqa. Wawqi panillay, chaynapunim ñuqanchik runahina kanchik. Ña Señor Jesusqa huchaykita pampacharunña. Señor Jesusqa riqsinmi kawsaynikita, riqsinmi huchaykita, riqsinmi ima rurasqaykita, pero a veces han mana willakuyta munankichu, mana mañakuyta munankichu, mana payman riyta munankichu, inaspa kikillaykiman sasachakuyta, llakita, piñakuyta imatapas apamuchkanki. Señor Jesús riqsinmi pensamientuykita, lliw vidaykita kawsaynikita riqsin. Payqa munachkan payman asuykukunaykitan, payqa huchaykitaqa pampachankan Pedrota hina. Inaspaqa manañam yuyarinqachu huchaykitaqa, payqa hunqamqan huchaykitaqa, chaypaqmi han hunayki kawsaynikita munasqa wawqi chaypana chay. Mana chayqa hinacha sasachakuypi han purinki. Manam kikillaykimantachu hucha pampachayqa. Huchaykitaqa pampachanman Dios llanchikmi. Yayallanchikmi chayraykum han rinayki payman kay tutapi. Amaña suyayñachu. Amaña pinsayñachu nisyuta bautizakuy hamuy ñawpaqman sayarimaypa kaptikipas huchasapa runa kanki ama huchaykipi pinsayñachu, porque pimi yuyarichisunki huchaykitaqa yuyarichisunki Satanasmi, pero Señor Jesús huchaykita hunhanham, pero chaypami han vidaykita hunayki. Unuman yaykuptiki bautizasuptiki simbólicamente unupi yakupi huchayki chaypi hipanja. Chaytam Señor Jesús muna. Chaynaqa amaña suyayñachu. Bautizakuy. Kunanmi punchawniki. Kunanmi tiempuyki. Manam pajarinchu. Kay ratupim hampaypaq decidikunayki. Chaynaqa sayari ñawpaqman hamuy. Yayanchikmi suyachkasunki. Paymi kuyapayasunki. Chaynaqa mañaykukusun kay tutapi hanrayku. Ñawikita wichhakuy, han sayarirunkiña, ñawpaqman hamurunkiña, ñawikita wichhakuy, mañaykukusun. Señor Jesucristo mañakamuykiku yapamanta, han ya uyari, Señor, kay wawaykikunata, huchasapam lliw kaniku, pero manam yuyarita huchaykuta munanikuchu, Señor, porque han hañam hunhankiña, chaynaqa huchaykuta pampachay kay punchawpi. Kay punchawpim achka bautizakunhaku kay Perú llaqtintirupi. Hangya Señor uyarikuy lliw mañakuyninkuta. Allimpaq vidanta cambiay Señor, hanllam atiniyuq kanki. Chaynaqa huchanta lliwpata pampachay Señor. Hanyanapaykuy, hanmi kawsayninkuta vidankuta riqsinki. Manam paykunaqa imatapas pakanmanchu hanmantaqa hanmi riqsinki. Chayrayku lliw parlapayamuchkasunki. Huchankutaya pampachaykuy Señor mañakamuyki Señor Jesucristo pasutimpi. Amén. Amén.